إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أنك يا سيدي وحبيبي وعظيمي وقائدي وقدوتي وقرة عين محمد بن عبد الله، عبد الله ورسوله، حبيب الله وخليله، خاتم النبيين والمرسلين. نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده. فاللهم يا رب صل على محمد في الأولين، واللهم يا رب صل على محمد في الآخرين، اللهم يا رب صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن. ثم اعلموا أيها الأحبة أن في تقلب الدهر عجائب، وفي تغيير الأحوال مواعظ، ولله في خلقه شؤون. فقد جعلت هذه الحياة في كدر، فكم في هذه الدنيا مصائب ومحن وبلايا، آلام تضيق بها النفوس ومزعجات تورث الخوف والجزع، كما ترون ما نعيشه ويعيشه العالم بأسره من حالة الطوارئ واستغاثة بسبب فيروس لا يرى بالعين المجردة. فعلينا يا عباد الله أن نثق في الله تبارك وتعالى، ولا نجعل الخوف من المرض يسيطر علينا، وإن كان الخوف هو آدمي في كل واحد منا، وهذا في كل إنسي. وعليه أيها الأحبة يجب علينا أن نبذل الأسباب التي تجنبنا هذه الأمراض ونأخذ العبرة والعظة. Toutes les louanges vont à Allah, Seigneur des univers. On loue Allah tabaraka wa ta'ala pour tous les bienfaits qu'il a sur nous. Certes, celui qu'Allah guide, il ne sera égaré, et celui qu'Allah égare, alors tu ne trouveras personne pour le remettre sur le droit chemin. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adoré hormis Allah, seul, sans associé. J'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. Frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de craindre Allah tabaraka wa ta'ala d'une crainte révérentielle. Et comme vous le savez, et comme on le vit tous en ce moment, ce virus qui a touché tous les pays sans exception. À savoir que le musulman, il est éprouvé certes dans cette vie ici-bas et dans l'au-delà. En l'occurrence, avec ce virus-là, il faut savoir, frères et sœurs en islam, il faut se donner les moyens pour se préserver. Je me préserve moi-même et je préserve la personne en face de moi, en l'occurrence ses parents, la famille, les voisins, et ainsi de suite. Pour cela, Dieu nous demande, et le prophète sallam nous demande de prendre les précautions. À savoir que la peste qui a touché Amouas, il y a eu les meilleurs des compagnons qui sont morts, tels que Abu Ubaïda ibn al-Jarrah. Donc il faut qu'on prend, on ramène les causalités pour se protéger. Parmi ces causalités, frères et sœurs en islam, on le dit, on le redit souvent, on l'entend souvent à travers les médias, se laver les mains régulièrement, faites-le pour vous et faites-le pour le prochain. À savoir aussi d'éviter les rassemblements inutiles. En l'occurrence, malheureusement, on voit avec la propagation à une vitesse hallucinante de ce virus, les gens ils sont encore dehors dans des rassemblements inutiles. Frères et sœurs en islam, le musulman, toi en tant que musulman, tu seras questionné. En fait, c'est un argument pour toi ou contre toi. Tu te dis, tu n'es pas atteint, alors essaie de ne pas atteindre l'autre. Et tu dois respecter, et non seulement la loi, et tu dois respecter les prescriptions qui te viennent, par exemple, du ministère de la Santé. En l'occurrence, malheureusement, j'arrive des fois même pas à articuler le mot, ce que je vois hier et aujourd'hui, des rassemblements qui sont vraiment inutiles. Donc j'ai dit, les rassemblements inutiles, faire la prière chez soi et se rapprocher de son Créateur. أيها المسلمون أيها الأحبة الأفاضل أيها المسلمون والأوبئات تكون ثم تهون وكم من أوبئة حلت ثم اضمحلت وجلت ثم انجلت وتوالت ثم تولت. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويعجبني الفأل
قالوا وما الفأل يا رسول الله؟ قال كلمة طيبة متفق عليه. والعرب أيها الأحبة تسمي الذي سليمة والكثير جبيرة تفاؤله، وتسمي الجماعة الناهضة المنشئة للسفر قافلة تفاؤلا بقفولها أي رجوعها، فانشروا الفأل والطمأنينة تفاؤلا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن بين الأسباب نعم التوكل على الله، ومن بين الأسباب أيها الأحبة غسل اليدين، تفادي الاجتماعات الغير اللازمة، وتفادي الخروج من البيوت لغير عذر أي لشراء أو زيارة طبيب. يا أيها الأحبة هذا لك ولي، وقد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من وضع الحجر على المدينة بأكملها، فكان من الصحابة خير الصحابة السمع والطاعة. فأين أنا وأنت اليوم مما نراه أيها الأحبة؟ غسل اليدين، اجتناب الخروج، ثم أيها الأحبة الأفاضل سلوا الله اليقين والمعافاة. نعم سلوا الله اليقين والمعافاة، فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة. اليقين الذي يستقر معه العلم بالله فلا ينقلب ولا يحول، هو من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، Se fier à Allah Azza wa Jalla et chercher refuge auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, aussi ça c'est un outil qu'on a, où tous les êtres humains ils ont cet outil-là. Essayez de vous rapprocher d'Allah, essayez de frapper à la porte d'Allah. On sait à savoir qu'Allah n'a pas de porte ni de portier, si ce n'est une invocation de la terre vers le ciel. Toi et moi, tu dis Ya Allah, et Allah dit à ses anges, laissez c'est entre moi et mon serviteur. Frappez à la porte d'Allah. Comment que je frappe à la porte d'Allah alors qu'il n'a pas de portier? Rapproche-toi d'Allah Azza wa Jalla avec des bonnes actions, avec salat qiyam al-layl, avec la récitation du Coran, faire le bien autour de toi, dépenser dans le sentier d'Allah, aide ton prochain, ton voisin, s'il ne peut pas faire les courses, fais-lui les courses. Mais peu importe sa religion, peu importe ses convictions, mais il est musulman ou pas musulman, aide ton prochain. Ça, c'est ton devoir aujourd'hui. C'est avec cet outil-là que tu te rapproches d'Allah et Tabaraka wa Ta'ala. Ensuite, les invocations. Parle à Allah avec un cœur saint. Fais une invocation comme celui qui sait qui va se noyer. Alors comment sera son invocation et la tienne? وفي الأخير أيها الأحبة نعود إلى الله وأن نكثر من الدعاء ونتوكل على الله ونسلم أمورنا إلى العلي القدير. فالنار لم تحرق إبراهيم، والسكين لم تذبح إسماعيل، والبحر لم يغرق موسى، والحوت لم يأكل يونس عليهم السلام جميعا. فثق بالله وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فلنتوكل على الله عز وجل ونقول يا رب قلت حيلة فتولنا، يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يا رب توفنا غير فاتنين ولا مفتونين، يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقبل توبتنا، يا رب اصلح قلوبنا وارحم ضعفنا وتولنا يا ربنا، يا رب استر عوراتنا وآمن روعاتنا، يا رب إنا نسألك باسمك الأعظم ووجهك الأكرم أن تحفظنا بحفظك يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا عظم البلاء واشتد الوباء وأنت المستعان وإليك المشتكى، اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام. اللهم يا رب منا الدعاء ومنك الاستجابة، اللهم منا الدعاء ومنك الاستجابة. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.